Al Sayed Tech Digital Skill Language Courses, Computer Courses. प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए तशरीफ़ लाएं। अल सैयद टेक, स्ट्रीट नंबर 17 बिलमुकाबिल लाविटा ट्रेवल्स, मदीना रोड, गुजरात। ख़वातीन के लिए पर्दे का अलहदा इंतज़ाम। आप फाइबर के हैंडसम हीरो बन सकते हैं। इन स्किल्स को हासिल करने के बाद आप अपने घर से वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हैं। आप अपने घर से बेहतरीन किस्म के मोबाइल सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। आप और भी डिजिटल स्किल्स मार्केटिंग के ऊपर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ड्रॉ के ऊपर काम कर सकते हैं एज ए इंटरनेशनल मार्केट। आप फोटोशॉप के ऊपर, एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, ऑफिस मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अमेज़न, शॉपिफाई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मोबाइल सॉफ्टवेयर और दीगर बहुत से कोर्सेज की स्किल हासिल करें। इलावा ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत भी मौजूद है। राब्ता नंबर 0341 7965 872। अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब इफ्ताब शाह साहब पाक वतन मीडिया न्यूज़ चैनल का जनाब बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपने कलील वक्त में से मुझे एक थोड़ा सा वक्त दिया, जिसमें से मैं अपने जनाब वो तशरीफ़ लाए और मैं अपने अल सैयद टेक जहाँ पर स्किल्स, डिजिटल स्किल्स सिखाए जाते हैं, उसका मुतारफ़ करवाऊँगा आपको कि मेरे प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको बहुत किस्म के डिजिटल स्किल्स मिल रहे हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऑफिस सॉफ्टवेयर and mobile softwares, eBay, Shopify, Persian test services, and office management, ITS, and freelancings, etc. And Amazon, there are different types of skills you can get from here, WordPress and typing skills. And on the other platform you can see that they are put on the skills on which Al Sayed Group is giving you, that English language courses which are very benefit for you after your matric qualification and after inter, which will give you not only skills, it will make your mind and hands very fast by digital skills, which is now a time through which you can work through this diploma and digital skills in the world. It is the tool to run in the in the war of the digital skills of the world. And you can see that I am providing different types of skills such as Amazon, Shopify, video editing, and different types of Microsoft skills, and some languages, Italian, German, and documentations services from the one platform. You can take a lot of services from me. And now I will like to introduce you my computer lab with the latest technology. So come. The computers are displayed in the front of you with the latest technology, in which different types of softwares are working, and I have a skill to give you that you can come here and get a skills of the digital skills from me, and that you can have in your hand by my hand, and you will become a hero of the world of the skills. And on all our surroundings of the walls, you can see that different types of workings are displayed. These are made by my hands, and in the future, by giving your time to the skills through me, you can make on self by you. So I will see you in another room. That in my institute it is very Islamically preferred that you can take the different partitions for females and for males. You have seen the lab, and this is the lab for females, through which you can have a specious type of time, and you can give and have skills from the Al Sayed Tech Medina, Sayyidina, Gujarat. So I am very thankful to Sayyid Aftab Shah Sahab, which have given me a lot of time from his busy time. पीछे दीवार पे आप कुछ लोगोस देख सकते हैं जो कि डिजिटल स्किल्स से ताल्लुक़ रखने वाले ये तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि eBay मोबाइल सॉफ्टवेयर जो कि आज, और साथ ही में फ्रीलांसिंग और शॉपिफाई, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, ये तमाम स्किल्स आजकल की ख़वातीन जो और लड़के जो कि मैट्रिक पास हैं और इंटर पास हैं और कोई स्किल ना होने के
ایک وجہ سے پریشان ہیں اور وہ روزی کی طرف سے بہت پریشان ہیں کہ کیسے ہم آگے اپنی زندگی میں بڑھیں گے, اپنا فیوچر کیسے بنائیں گے, تو میں آپ کو یہ ان سافٹ ویئرس کی طرف سے یہ اسکلس فراہم کر رہا ہوں جو کہ آپ سیکھنے کے بعد چاہے آپ کی تعلیم میٹرک ہے یا ایف ایس سی ہے, اٹس بیٹر وین یو ول گیٹ دی اسکلز. آپ جب یہ اسکلز حاصل کریں گے اور آپ گھر بیٹھ کے تیز ترین وائی فائی کی بدولت آپ فری لانسر بن سکتے ہیں, آپ فائبر کے ہینڈسم ہیرو بن سکتے ہیں. ان سکلز کو حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے گھر سے ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کر سکتے ہیں, آپ اپنے گھر سے بہترین قسم کے موبائل سافٹ ویئر پہ کام کر سکتے ہیں, آپ اور بھی ڈیجیٹل سکلز مارکیٹنگ کے اوپر, گرافک ڈیزائننگ, کورل ڈرا کے اوپر کام کر سکتے ہیں ایز اے انٹرنیشنل مارکیٹ. آپ فوٹو شاپ کے اوپر, ایڈوب السٹریٹر کے اوپر اور ڈفرینٹ ٹائپس آف سکلز کے اوپر کام کر سکتے ہیں. یہ نہ ہی سکلز صرف کوئی ڈگری ہولڈر کر سکتا ہے. آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈگری ہونے کے باوجود پی ایچ ڈی ہولڈرز تک ان چیزوں پر ڈگری مکمل کرنے کے بعد انتہائی یہ ڈیجیٹل سکلز لینے پر تیار ہوتے ہیں. وہ اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کوئی ڈیجیٹل سکل دیا جائے تاکہ, اور اس کے ذریعے ہی وہ ایک 6 ماہ کے ڈپلومے سے اپنی زندگی کی شروعات کرتے ہیں, اور وہ جو ان کی 14 سال کی محنت ہوتی ہے وہ بیکار جاتی ہے. اینڈ دیٹ اٹس اراؤنڈ ٹائم ٹو گیٹ اسکلز, ناٹ آفٹر یور 16 year degrees, you can get it in from your 10-year degree and from the level 4 degree from the 12-year intermediate. Thank you very much, and give some time to us Al Sayyid Digital Skills, which is located on the main road of Medina Saida, and from my hand by visiting you can get the skills which will be a very helpful for you in the future. Thank you. السید ٹیک ڈیجیٹل اسکل کی افتتاحی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. مولانا مختار حسین نقوی نے افتتاحیہ تقریب سے خطاب کیا اور ادارے کا تعارف کرایا اور دعا بھی کرائی. اس موقع پر معززین علاقہ نے بھرپور شرکت کی. میرا نام سید عاصم رضا, اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ ریٹائرڈ نیشنل بینک آف پاکستان, مدینہ سادات سے میرا تعلق ہے. تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ کیونکہ آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو اس حوالے سے مدینہ سادات کی کمیونٹی اور اس کے ارد گرد کے دیہات, جمال پور سیدہ, لوراں, چاک مبارک اور دیگر ارد گرد کے دیہات, محمدہ, اس علاقے میں آئی ٹی سے متعلقہ کوئی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے جو کہ بچوں کو اس کی تعلیم دے سکے. یہ کوشش کی ہے کہ اس کمیونٹی کے جو بچے ہیں, میلز ہیں, فیمیلز ہیں, ان کو ان کے گھر کے نزدیک ترین ایک آسان اور سستی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ایجوکیشن کا بندوبست کیا جائے. تو اس کے لیے یہ لوکیلٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بالکل سڑک کے کنارے پہ یہ انسٹیٹیوٹ بنایا گیا ہے, اور اس میں تمام ایک اچھے انسٹیٹیوٹ کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس میں فیکلٹی بھی جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ فیکلٹی پرووائڈ کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے سیکھنے والوں کے لیے کہ وہ سکلز کے اندر آئیں, آئی ٹی سکلز کے اندر آئیں. اور آج کل کیونکہ آئی ٹی سکلز کا ہی دور چل رہا ہے, اور اس میں ہی آپ ایک جو ہے معقول معاش حاصل کر سکتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ تشریف لائیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں. میں مزید اس حوالے سے کہنا چاہوں گا اپنے بینکنگ ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آج کل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کوالیفیکیشنز ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس سکلز بھی موجود ہوں تو آپ کو اس کے لیے بہت سارا یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. آپ کسی بھی ادارے میں جاب کے لیے اگر جاتے ہیں, جسٹ لائک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہو گئے یا کسی بھی پبلک پرائیویٹ سیکٹر ادارے میں, تو سب سے پہلے آپ کے کوالیفیکیشن کے ساتھ
स्किल्स को के मतलब पूछा जाता है। तो टू मेक योर CV better you must learn some skills, just IT skills। तो मैं इसमें यही आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि आप अपने मुआश को कमाने के लिए, बेहतर से बेहतर मुआश को कमाने के लिए अगर आप स्किल्ड होंगे तो आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पे भी मुश्किलात पेश नहीं आएंगी और आप अच्छा एक महाना अपना ऑनलाइन से भी और ऑफिस में भी किसी इदारे को भी सर्व करके तो एक अपना बेहतरीन रोज़गार कमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद खलील चौधरी है, इनकम टैक्स एडवाइज़र हूँ। मैं यहाँ गुजरात में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये हमारे एक प्यारे बेटे ने जो अल सैयद टेक के नाम से इंस्टीट्यूट शुरू किया है। तो ये एक IT के हवाले से एक बड़ी इम्पोर्टेंट इदारा है और आजकल IT के हवाले से लोग इतनी अर्निंग कर रहे हैं कि इसकी एजुकेशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि बंदा जो है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट इसमें एजुकेटेड हो। माइनर एजुकेशन के साथ इस इदारे से वो ट्रेनिंग ले सकता है और वो इस काबिल हो सकता है कि वो अपने जो डे टू डे एक्सपेंसेस इवन बहुत ज़्यादा जो है ना वो अर्निंग कर सकता है। जो है इवन मेरे पास जो है वो ऐसे क्लाइंट हैं जो 10 लाख 15 लाख 20-40 लाख तक जो है वो मंथली अर्न कर रहे हैं जो है। तो इसलिए ये जो कंप्यूटर की एजुकेशन है इस हवाले से IT के हवाले से बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है कि अब सब लोगों को यहाँ पे इवन ये इदारा इन्होंने ऐसा टेक्निकल और सेफ़ तरीके से बनाया है कि यहाँ पे बच्चियाँ भी एजुकेशन सेफ़ तरीके से ले सकती हैं और घर बैठे वो भी अर्न कर सकती हैं लाख रुपए। तो ये इस इदारे में जहाँ पे जितनी कोशिश हो सके बंदों को अपने लोगों को ज्वाइन करना चाहिए और अपने आप को इस काबिल करना चाहिए कि वो अपने जो है डेली एक्सपेंसेस इवन जो है अर्निंग बढ़ाने के लिए इस इदारे को ज्वाइन करें। ये इंस्टीट्यूट एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, जहाँ कारोबारी इदारे बन रहे हैं। एक सामने ट्रैवल एजेंसी है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है और ये इंस्टीट्यूट एक कंप्यूटर का बनाया है और इसके साथ और भी दूसरे लोग मिलेंगे यहाँ पे कारोबार करने। ये बेसिकली जो है मदीना रोड पे जो है ना वाक़या है और यहाँ पे साथ ही कॉलेज स्कूल और सारा कुछ अवेलेबल है। इसलिए हर बंदे की कोशिश है कि वो यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट अपना कारोबार जो इस्टेब्लिश करे। देख रहे हैं बच्चों का जाना आना, बिलखसूस बच्चियों का जाना आना उसके भी मसाइल हैं और ये खुशकिस्मती है कि हमारे गांव में जो ज़रूरत की चीजें हैं इल्मी हवाले से वो अगर अपने घर में हासिल हो जाए तो बहुत बड़ी सादत है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस अदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और आप हजरात को उनके साथ तामन करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या महमूद बिहक़्क़ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आला बिहक़्क़ अली अलैहि सलाम, या फातिर बिहक़्क़ फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, या मुहसिन बिहक़्क़ हसन अलैहि सलाम, या कदीम लिसान बिहक़्क़ हुसैन अलैहि सलाम। बारिल्लाह तेरी बारगाह में इल्तिजा हस्तियों की अजमत का वास्ता हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, हम सब के वालिदैन के गुनाह कबीरा सगीरा माफ फरमा। बारिल्लाह तमाम हाज़रीन की शरई हाजात को पूरा फरमा। मालिक हम सब को अपनी इबादत में लज्जत अता फरमा, हलावत नसीब फरमा। अजीज सैयद शाहरुख को इस अदारे में कामयाबी अता फरमा, उनको ज्यादा से ज्यादा कौम मिल्लत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा।